Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb. Berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi hari Kamis ini melanjutkan pembelajaran saraf kitab Kaifatut Finus Sarfa. Bagaimana kamu memungkinkan pelajaran saraf, materi ilmu saraf. Kita masih bahas ini Auzanul fi'li as-sulasil mujarradi, wazan fi'il yang asli 3 huruf. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas 3 wazan umumnya. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yaitu nasara yansuru. Yang kedua fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Hari ini insyaallah kita masuk al-babur rabi', fa'ila yaf'alu. Ummu Amarah halaman 50 ya, safha al-khamsun 51 ya. Halaman 51. Betul ya. 51 safha al-hadiyah wal khamsun, safha al-hadi wal khamsun, atau ihda safha ihda wal khamsun 51. Tafadhali ثانيا. Lillahil amru min qablu wa min Amara mungkin hadir. Ustaz. Hadirah. ثانيا. Thaniyan babu fa'ila maksurul aini fil madhi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ilu. Yang kedua, bab fa'ila di kasroh ain fi'ilnya pada fi'il madhi, datang fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu. Nah, ini ada dua. Bisa fa'ila yaf'alu, bisa fa'ila Fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu, bukan namanya. Yang pertama al-babul awal fa'ila yaf'alu. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fa'ila yaf'alu. Contohnya fariha yafrahu. Maksurul aini fil madhi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'alu. Maftuhal aini fil mudhari'i. Di kasrah ain fi'ilnya pada fi'il madhi, datang pada fi'il mudhari'nya mengikuti wazan yaf'alu, yaitu di fathah ain fi'ilnya pada fi'il mudhari'. Qala ta'ala Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Ada kata yafrahu tuh. Yafrahu. Dari madinya fariha. Fariha. Nah, surat Ar-Rahman. Al-awwal. Al-awwal ya'ti muta'addiyan wa laziman illa anna luzumahu aktsaru min ta'addihi. Ia datang dalam bentuk fi'il. Dia datang dalam bentuk fi'il muta'addi dan lazim kecuali hanya saja fi'il lazimnya lebih banyak. Hanya saja fi'il lazimnya lebih banyak dari fi'il muta'addi. Contoh. Lebih banyak lazim. Sebentar kita lihat di layar dulu ya. Jadi ada yang muta'addi, ada yang lazim. Namun yang lazim lebih banyak. Contoh yang muta'addi. Nah, misalul muta'addi. Kemudian Fadli. Misal Ustaz. Misalul muta'addi, contoh yang muta'addi. Misalul muta'addi nahu alima Zaidun al-mas'alata. Zaid mengetahui permasalahannya. Nah, animatu ala wazan Fa'ila. Fa'ila yaf'alu, dan dia butuh objek. Maf'ul bihi-nya al-mas'alata.
Mas'alah muta'addi dia kan. Nah, Pokoknya wa misalul lazim. wa misalul lazimu nahwu wajila zaidun. Wajila apa sih? Merasa malu, takut. Takut. Wajilat, takut, khawatir, malu. Wajilat qulubuhum. Oh, nah. Zaid malu atau Kan takut. merasa malu, khawatir. Tum ya. Jadi Nah, fa'ilah yang malu ada yang muta'addi, tadi ada yang lazim. yang lazim. Tapi kebanyakan Mutaaddi. lazim, Lazim. banyak lazim. Ya. Contoh di bawah alimah. Alima ya'lamu, syariba yashrabu, sadi'a yasda'u. Karat, berkarat. Fahimah. Karat. Sadi'a kita. Dia tuh berkarat, nggak salah berkarat. Sadi'a yasda'u berkarat. Fahima yafhamu, faham, hamida yahmadu, haba yahabu, apa Ustaz? Haba? Hamidah memuji. Haba. Haba yahabu merasa takut, merasa apa namanya, sungkan. Amina ya'manu, syahida yashhadu, ghabida yaghbadu. Goyida ya. Ghayida yaghyadu. Nanti cari kamus. Sahibah. Sahiba yashabu, labisa yalbasu, wajila yaujalu. Kemudian jenis fiilnya yang lazim. Alif ya'ti laziman fil af'ali allati tadullu ala al-amradi wal uyubi. Misal yang kedua datang pada fiil lazim dalam fiil-fiil yang menunjukkan atas sakit, penyakit dan uyub, kekurangan, cacat. Sakima yaskomu. Sakima sakit artinya. Sakima yaskomu. Sama artinya dengan sakoma enggak Ustaz? Ya, sakama masdarnya. Sakima madinya Madi. Nah. Kita lihat coba di kamus, sakoman itu masdarnya. La yughadiru sakoma. Sakoma itu masdar. Ala sakima madinya ala wazan fa'ilah. Sakoma yaskomu menunjukkan penyakit. Bentar, sakit. Sako. Berpenyakit. 173. 7. Sakoma. Ini sakoma yaskomu. Sakima pun. Sakima yaskomu berpenyakit. Masdarnya sakoman. Bariso penyakit kulit ya, sopak. Bariso ya berosu, penyakit kulit, semacam penyakit kulit. Bariso. Bentar, Bariso. Nah, penyakit belang, sopak. Belang. Maknuan gitu. 60. 68. Bariso. Kulit ya. Ini. Bariso ya berosu, baroson kena penyakit sopak, belang, kusta. Itu ya, menunjukkan penyakit.
Jariba ya jerobu. Jadi ke penyakit ya. Jariba ya jerobu. Jariba Bukan. bukan yang jarib itu ya? Jarib, Coba itu bukan. coba lah. Ini beda jariba. Penyakit kudis kurap. Penyakit Oh, kulit juga dia. 88 kudis. Ini jariba. kudis kurap. Nah, ini kan penyakit kan? Nah, Ya. hawila yahwalu. Hawal, penyakit mata ya. Juling. Salah. Juling. Awirah. Awirah, picek atau Awiro yakwaru awar, buta. penyakit mata. Picek buta sebelah kalau salah. Bentar om. Cari kamus. Awirah Yakwaru. awar. Ain. Lalu. Nah, buta sebelah. 28 7. Awirah. Awiro yakwaru buta sebelah matanya. Nah, picek. Ini juga penyakit kan? Nah, Kandungan Arija, faida. Arija ya araju. Pincang. Arija. Arija. Pincang. Arija. Arija. Pincang. Pincang. Udah. Udah. Oh. Arj. Arj. Arija. 26. Oh. Nah, kan. Ini om. Arija. Ya, Arija araj. ya araju. Pincang. Penyakit kan? Kekurangan cacat kan? Nah, Araj. Kalau orangnya araj. Arija ya araj. Sya'itha yash'athu. Syaisa. Penyakit di rambut ya. Masalah. Syash. Penyakit kusut rambut ya. Sya'itha. Sya. Syais. Syaisa. Sya'itha. Sya'itha. Penyakit di rambut. Syaisa. Rambut kusut. 198. 200. Ini Syais. Syaisa. Syaisa. Sya'itha. Rambut kusut. Orangnya asy'as. Ini kan Nah, menunjukkan penyakit. Amisha. Amisha penyakit mata juga dia. Hmm. Amash. Amisha. Ain. Mim. Shin. Jadi semuanya mengandung Amrat penyakit. atau uyub. Toib. Amisha. Amash. Penyakit juga dia. Amash. Orangnya Amash. Disebut Amash. Amisha. Shin.
Amara. Amasnya. Amasnya kabur matanya. 280. 82. Orangnya Amas. Itu. Amas tuh orang. Oh, Mas. Kabur matanya. Amas tuh apa namanya tuh? Fa'ilnya, pelakunya. Amas. Kalau Amisha fi'ilnya. Kabur matanya. Rabun. Itu semua mengandung penyakit ya. Penyakit. Nah. Ya'ti laziman fil Ya, af'ali. يأتي لازما في الأفعال التي تدل على الأمراض والعيوب مثل السقيم يسقم. Datang pada fi'il lazim, pada fi'il-fi'il yang menunjukkan atas penyakit dan kekurangan. Sakimah, contohnya. Saqima yasqamu, sakit. Barisa yabrasu, Sopak. ya, Penyakit sopak. Ulang. jariba yajrabu, penyakit kulit. Hawil ahwalu, juling. Amiro ya'waru, buta sebelah. Ari jaya raju, pincang. Sya'itha yash'athu, rambut kusut. Amisya ya'mashu, penyakit mata. Hawila tadi kita besar ya. Hawila Juni itu. Hawila. Yahwalu. Hawila yahwala. Hawila. Juni. Hawala. 113. Oh, hawila tuh. Hawila yahwa, hawila yahalu, Yahwa. hawalan, juling. Hawila. Yahwalu. Kemudian asani. Athani awil farahi wal huzni. Menunjukkan. Menunjukkan kebahagiaan dan kesedihan. Misal fariha yafrahu, senang atau bahagia. Sakhita yaskhatu, Murka. Marah. Besar. radiya yarda, ridho, ikhlas. Ghadiba yaghdabu, marah. Jazila yajzal. Jazila. Sama kayaknya bergembira. Jazila. Sebentar. Jazila. 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 Ini hampir sama ya. Biar. Jazila, suka, senang, gembira. Ya sama dia farihah. Banyak padanya. 7. Jazila. Ini ya jazalu. Kan? Udah ya. Sama farihah. Jazila yajzal. Jazalan, suka, gembira. Nah, farihah. Kemudian Asifa ya'safu. asiwa. Ya, satu kecewa. Itu apa? Asif, Menyesal, kecewa. kecewa. Asif. Kalau yang meminta maaf, Ya, asif ya Ustaz. nah, asifun isim fa'ilnya. Isim fa'il. Sa'ima yas'amu. Jenuh. Sa'ima jenuh. Hazin, Ya, zanu sedih. Ya kan menunjukkan gembira atau sedih ya. Hazina Asal zanu sedih. sedih. Yang ketiga. Nah,
asyifa. Yang ketiga, putus ya. Putus ya Ustaz? Nah, ulangi Om, yang ketiga Om. Asyifa Awis syifai minal maradi wasyaba'i wal atashi. Atau menunjukkan fi'il yang menunjukkan sembuh dari sakit hmm, dan kenyang dan juga haus. haus. Contoh yang sembuh artinya di situ Bari'ah ba itu apa Ustaz? bariah, sembuh, sembuh, terbebas, sembuh, sembuh Hmm. dari penyakit. Kalau Bariah, nasyito yang satu semangat, giat, semangat, giat. itu menunjukkan apa Ustaz? Menunjukkan apa ya? Nasyita, sembuh. Udah itu selesai dari penyakitnya gitu, sembuh, hampir sama dia. Hmm. Nasyita, bariah. Sabi'a yasba'u, kenyang. Menunjukkan kenyang. Dhami'a yadma'u, dahaga, haus. Haus, Atisya ya'tashu, sama ya Ustaz? sama, sama. Atisha ya atash. Arabi Ar-rabi' au launin. Misal, menunjukkan atau film yang menunjukkan pada warna. nama. Contoh Hamiro yahmaru, merah, merah. Khadira yakhdaru, biru ya? hijau, Oh, hijau, hijau. Safiro yasfaru, kuning. kuning. Ini menunjukkan warna semua tuh. Nah, Lazim, lazim ya. nah. Lazim menunjukkan warna. Jadi lazim yang pertama tuh menunjukkan penyakit, uyub, senang, gembira, sedih, sembuh dari penyakit dan warna. Itu semua ikut bab fa'ilah, Fa'ila yaf'alu. fa'ilah ya babur rabi. Ini Om. Fa'ilah ya fa'alu. Ya kan? Nah, Ustaz. Apa diartikan Om? Sanian. Tanian, babu fa'ila maksurul aini fil ya'ti mudari'uhu ala au yaf'al babul awwalu fa'ila yaf'alu ay mislu fariha yafrahu. Maksurul aini fil madi ya'ti mudari'uhu ala yalu maftuhal aini fil mudari'i. Qala ta'ala Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Al-awwal. الأول يأتي متعديا ولن إلا أن زومه أكثر من تعديه مثل علم يعلم شرب يشرب صدق يصدأ فهم يفهم حمد يحمد يشهد غيد يغيد صحب يصحب لبس يلبس وجل يوجل. ألف يأتي لازما في الأفعال التي تدل على الأمراض والعيوب مثل سقم يسقم برص يبرص جرب يجرب حول يحول عوي يعور عرج عيب شعث عمش مشو ثاني أو الفرح والحزن مثل فرح يفرح سخط يسخط راضي يرضى غضب يغضب جذل يجذل أسف يأسف سئم يسأم حزن يحزن. الثالث أو الشفاء من المرض والشبع والعطش مثل برئ يبرأ نشط ينشط شبع يشبع ظمئ يظمأ عطش يعطش. الرابع أو لون مثل حمر يحمر خضر يخضر صفر يصفر. Empat semua tuh Om ya.
Ini kata sadi'a itu berkarat tadi. Ah, Artinya sodi. sadi'a itu berkarat, besi berkarat. Ah, Juga sama. perkarat. Berkarat sadi'a yasda'u ini Om. Sodi Ya ayas kan? da'u, besi berkarat, Mas. Goida, tadi goida belum ketemu kita. Goida, Wajida yadu. goida, jariadu, goida, goidun halus, goida, goida halus dia artinya halus. Halus. Kalau nggak salah. Goida, tapi di sini maksudnya ajwaf dia, kan? Ajwaf, azhar, goida. Yadu. Hmm. Ghar, goida tuh, goida ini lehernya miring apa? Yadu di kamus Al Azhar ini ada. Goida, yadu lehernya Miring. miring. Kalau goda baru halus, goda. Itu dapat goda. Goda halus. Ini gojida, fa'ila. Leher miringnya. Lehernya miring. Di goda dia ternyata halus di kitab Kamus Mahmud. Goda. Nah itu artinya ya. Gojida, leher Nah, miring. lehernya miring. Syukran, Muammarah. Barakallahu fiik. Pan. Hafiz tabarakallah. Umma Abdurrahman. Kita masuk berikutnya. Al-babu tsani dari fa'ilah juga tapi wazan fa'ilah yaf'ilu. Al-babu tsani fa'ila yaf'ilu. Hmm. Bab yang kedua fa'ila yaf'ilu. Bab kedua dari Warisa fa'ilah ya. Tadi kan bab pertama fa'ilah yaf'alu, sekarang fa'ilah yaf'ilu. itu. Kalau di urutannya dia ke-6. Nah, Babu babu sadis. yang terakhir ya. Fa'ilah yaf'ilu. Yaf'ilu. Oh, tadi mu'amarah fa'ilah Yaf'alu. Babu robi. Contohnya warisa. Warisa yarisu. Mewarisi. Maksurul aini. Maksurul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ilu. Maksurul aini fil mudhari'i. Di kasrah ain fiilnya pada fiil madi dan mudhari'nya datang atas wazan yaf'ilu. Nah, Di kasrah ain fiilnya pada mudhari', fiil mudhari'. Allah Ta'ala. Qala ta'ala yarithuni wa yarithu min ali ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Dia akan Dia akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub. nah,
dan Dari- menjadikannya dan apa? Dan jadikanlah dia, jadikanlah dia ya Allah, ya Rob, Allah orang yang orang yang diridhoi. diridhoi. Surat Maryam. Suratul Maryam al-ayatus sadisu. Nah, ayat ke-6. Lihat Maryam ya. Nah, Maryam. Ayat ke-6. 462. Ayat ke-6. Ayat awal-awal ya. nah, Ini ya. yang kurang naik Ustaz. Bab ayat 6. Ayat 6. Nah, Tentang kisah Nabi Zakaria. Zakaria. Yang akan mewarisi aku dan baca lagi. Dia lanjutan dari doa Nabi Zakaria alaihi salam. Yarisu ni wa yarisu min ali Yaqub, yang akan mewarisiku, Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Nah, ini doa sebelumnya dari Nabi Zakaria. Zakaria yang menginginkan keturunan. Nah, berdoa keturunan. Keturunan Islam. Ya. Hasibah. Hasiba yahsibu mengira. Mengira. Na'ima yan'imu senang. Senang, sejahtera. Arifa ya'rifu mengarifi. Apa? Mengarifi. Mengarisi. Arif. Mengarifi. Nah, Arif. Terlihat nanti. dapatnya di HP di kamus HP. Di Munawir nggak nemu, di ini nggak nemu juga Ustaz. Mahmud Yunus Ini nggak ada ya? nggak ada. Arifah nggak ada. Nggak ada Ustaz. Yang ada Arofa ya'rufu sama Arufa ya'rufu. Kalau ini Arifah Ya'ruf. Ya'rifu. Berarti apa artinya kalau Arifah Ya'rifu? Mengarifi. Mengaris. Arif bijaksana. Arif bijaksana. Mengarifi. Wasiqah. Wasiqo yasiku percaya. Nah, percaya. Wasiqah yasiqah. Kita coba Arifah. Arifah. Di kamus apa tuh? HP kamus Ristek itu. Ristek. Ristek Muslim. Arifah. Arifah ya'rifu. Kalau di Mahmud Yunus Arifah Ya'rufu ya. Nah, sama Arufa ya'rufu. Ada dua. Arifah. Ada Arafa ya'rufu juga. Ada bab 1, bab 5, dan bab 4. So. Jauh ya. Ini. Arifah Ya'ruf.
Minyak wangi, meninggalkan minyak wangi ya. Nggak ada di sini. Di sini Arifa ya Arofu Sambari Mahmud Yunus. Hmm. Terkenalnya yang 4 ya Ustaz. Bab Hmm. 4. Arifa nggak ada. Orif. Mengarifi. 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 Kemudian Hmm. kalau hasaba, Menghitung, menghisap, kalau hasiba, mengira. hasaba ya Yahsabu, yahsibu. pertama ya Oh, yahsubu. yahsubu. Oh. Kalau hasaba yahsubu menghitung, Hmm. hasiba yahsibu mengira. Mengira. Nah, kita coba lihat ya. Hmm. Hasaba. Hasaba yahsubu. Sub. Amarnya sub. Sub, hitunglah. Nah, Alatnya hasub. Gitu. hasub. Itu. Apa namanya? Komputer. Hasub. Simak. Hasabana. Ya subuh 102. Kiri. Hasaba ya subuh tuh menghitung, ya kan? Nah, Ustaz. Oh, Menghitung hasaba ya masdarnya sama semua Ustaz. apa? Masdarnya Harfu. hisaban. Masih sama. Hisab sama. Ini hasiba mengira, menyangka. Mengira. Satu lagi hasuba. Coba berasal mulia. Nah, Berarti apa? Tiga bab. kemudian warisa, yarisu, mewarisi, walia, Warisa, yarisu, mewarisi, walia, yali, memimpin. dekat. Oh, dekat. Ya, Yali, dekat. Pemimpin, tawalla. kata dekat. Dia tuh dekat ya. Wali Nah, kan, mana wali? wali pengganti. Waliya. Dekat artinya. Amat dekat 506. Bawahnya. Yang waliya yali. Nah, ya, Ustaz, dekat. Hmm, dekat. Kemudian Warima, yarimu, menonjol, menonjol bengkak. Nah, bengkak. bengkak. Wamiqah. Yamiqo, yamiku, apa ini? Mencintai. Wamiqah. Bahasanya banyak yang kita ya. Arifa ini yang baru dengar Ustaz. Arifa ya Arifu. Wamiqah. Wamiqah. Wamiqah mencintai ya. Nah, yamiqo, yamiku, mencintai. Wow.
Nah, wamiqun, nah, wamiqun betul. Mencintai. Baik. Ini ya. Wamiqa yamiqu yamiquhu. Nah, wamiqa. Saya kelas ya, Dan Tempat kelas al-babu tsani. al-babu tsani fa'ila yaf'ilu waritha yarithu. Maksurul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ilu maksurul aini fil mudhari'i. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarithuni wa yarithu min alif Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya. Nah, Suratul Maryam al-ayatus sadisu. Hasiba yahsibu, na'ima yan'imu, arifa ya'rifu, wasiqa yasiku, warisa yarisu, waliya yali, warima yarimu, wamiqa yamiqu. nah, itu tadi urutannya bab ke-6 berarti dia, Om. Nah, bagus sekali. Fa'ila yaf'ilu. Bab sadis fa'ila yaf'ilu. Syukran. Abdurrahman. Ummu Halim, kita sambung. Salisan. Ummu Halim mungkin. Fadli, Om. Ummu Halim belum dibuka mic. Ummu Ridha mungkin. Hadirah. Hadir Ustaz. Fa'ula. Faula yaf'ulu Nah, salisan faula madmumun madmumul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ulu. yaf'ulu betul, yaf'ulu. Yang ketiga, bab faula idomah ainnya pada fi'il madi dan Mudhari'nya datang mudhari'nya datang atas wazan yaf'ulu yaf'ulu saja. fakat. Yaf'ulu fakat satu aja dia. Fa'ula yaf'ulu. Faula yaf'ulu babu kabura yakburu. Nah, kalau di urutannya secara keseluruhan di bab kelima tuh. Fa'ula. Babul khamis faula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu kan. Madmumul. Bab kabura. Bab kabura yakburu. Madmumul. Mul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ulu madmumal aini fil mudhari'i. Di dhammah ainnya pada fi'il madi dan mudhari'nya datang atas wajan yaf'ulu. Di dhammah ain fi'ilnya pada mudhari'i. Qala ta'ala. Aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man. Nah, yakburu tuh madinya Kabura. kabura yakburu. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Al-ayah. Al-Isra al-ayah. Ya wal khamsun ayat. Al-ayat al-ihda wa khamsun. Al-hadiyata wa khamsun. Al-ihda wa khamsun. Ya, khamsan. Wala ya'ti illa Ya'ti illa laziman wa yadullu 'ala al-'ain ghaiz. wa taba'i allati tulazimu sahibaha Dan dia tidaklah datang kecuali dalam bentuk dan dia tidak datang kecuali dalam bentuk fi'il lazim dan menunjukkan atas ghaiz, karakter, sifat, taba'i tabiat alami tabiat alami yang senantiasa melazimi pemiliknya. senantiasa melazimi pemiliknya. Bersama pemiliknya. Misal karuma yakrumu. Sebentar Om, karena tampilin nih lazim.
Wa bina'uhu la yakunu. Wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Bentuknya Bentuknya tidak terwujud kecuali. terwujud kecuali berbentuk fi'il lazim. Contohnya hasuna. Hasuna Zaidun. Zaid orang Orang yang baik. yang baik. Hasuna baik. Ini menunjukkan sifat kan? Sifat karakter tabiat dari si Zaid. Hasuna. Nggak ada objeknya kan? Nggak ada objek. Mudhari'nya Yahsunu. yahsunu. Hasuna yahsunu. Karuma yakrumu mulia. Karuma yakumu mulia. Lauma yal umu Tercela. tercela. Syarufu yashrufu. Syarufah. Syarufa yashrufu. Sama. Mulia. Mulia. Saghura yasghuru. Kecil. Azuma yazumu. Agung. Azim. Agung. Sa'uba yas'ubu. Ya. Susah ya, Ustaz? Susah. Sahula yashulu. Mudah. Qasura yaksuru. Pendek. Qasir. Pendek. Najusa yanjusu. Najis. Najis. Hasuna yahsunu. Baik. Qabuha yaqbuhu. Buruk. Qabih. Buruk. Masuma yausumu. Yausumu. Wasuma yausumu. Yausumu. Artinya rupawan. Rupawan. Wasuma. Kita lihat Om. Sin. Wasuma. Rupawan. Wasuma. Apa namanya? Wasuma. Elok banget. 4, 5, 1. Rupawan, elok rupanya. Wasuma. 4, 5, 1. Wasim orang yang rupawan. 4. Ini Om. Wasuma. Balik. Wasuma. Ini Om. Wasuma. Rasa makan. Elok makan. Nah, rupawan kan? Rupawan, tampan, kasep. Wasimun orang yang rupawan. Ya kan? Nah, Ustaz. Rupawan, elok mukanya. Selesai tuh. Masih ada Yamuna. Yamuna yaimunu. Yamuna yang diberkahi. Berkahi. Khabusa yakhbusu. Khabis. Kabura yakburu. Besar ya. Syaja'an. Syuja'. Berani. 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 Selesai tuh. Om ya. Tanpa diartikan. Muridah. Salisan. Babu fa'ula madmumul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ulu faqat. Fa'ula yaf'ulu minal babu kabura yakburu. Madmumul aini fil madi ya'ti mudhari'uhu ala yaf'ulu madmumul aini fil mudhari'i. Qala ta'ala aw khalqan mimma
yakburu fi sudurikum fasayaquluna man Wala ya'ti illa. wala ya'ti illa laziman wa yadullu 'alal gharaizi wat taba'i allati tulazimu sahibaha yaqumu yal ummu sharufa yasifu saghura yazkuru azuma ya'zumu sa'uba yas'ubu Sahula. sahula yasulu qasura yaksuru najusa yanjusu hasuna yahsunu qabuha yaqbuhu wasuma yausumu yamuna yaimunu qabusa yakhbusu kabura Nah, yakburu syajua yashju'u. syukran. Ridha. Apa Ustaz? Ummu Halim. Hadirah. Hadirah Ustaz. Kita baca rangkumannya Ummu Halim. Boleh, Ustaz. Mulahasu auzanil fi'il sulasiul mujarrad. Artinya Al-bab mulakhas. ringkasan Ringkasan. wajan fi'il 3 huruf tambahan. Nah, Tambah 3 huruf asli mujarrad. asli. Oh, mujarrad ya, mujarrad jauh. Al-bab. Al-bab awalan bab fa'ala maftuhal aini ya'ti mudhari'uhu ala. Yang pertama bab fa'ala. Fa'ala di fathah ainnya dan datang di mudhari atas waznu mudhari'ihi yaf'ulu. Misalu yaf'ulu nasara yansuru. Yaf'ilu. Yaf'ulu doroba yadribu. Yaf'alu fataha yaftahu. Asanian babu fa'ila maksurul aini ya'ti mudhari'uhu ala. Bab fa'ila di kasroh ainnya dan datang pada mudhari yaf'ilu. Naam. Hasiba contoh. Hasiba yahsibu yaf'alu fariha yafrahu yaf'ulu karuma yakrumu. Belum yang bawah belum tapi yang salisa aula madmumul aini ya'ti mudhari'uhu. Bab 3 faula wajan faula di domah ainnya datang mudhari atas wajah yaf'ulu karuma yakrumu. Udah Ustaz. Bawahnya. Ke bawahnya sudah. Sama tuh. Juga. Ya. Fa'ala maftuhul aini ya'ti mudhari'uhu ala. Fa'ala di fathah ain datang pada mudhari. Mudhari'nya datang dengan wazan. Mudhari'nya datang dengan wazan yaf'ulu. Nasara yansuru. Yaf'ilu doroba yadribu. Yaf'alu fataha yaftahu. Fa'ila maksurul aini ya'ti mudhari'uhu. Fa'ila di kasroh ainnya mudhari'nya datang dengan wajan yaf'ilu. Hasibah yahsibu yaf'alu fariha yafrahu. Yang fa'ula madmumul aini ya'ti mudhari'uhu. Fa'ula di domah ainnya mudhari'nya datang dengan wajan yaf'ulu. Karuma yakrumu. Jadi fi'il madhi itu ada 3 wazan sebelum dia bersambung dengan mudhari'nya ya. Nah, Ustaz. Ada 3 wazan fi'il madhi. Fa'ala, fa'ilu, fa'ula.
Ini. Lil af'alil madiyati Lil af'alil madiyati sulasiyati salah satu awjanun bihasabi harokati ainin fi'il fi'il madhi fi'il 3 huruf madi 3 huruf, ada 3 wajan sesuai. sesuai dengan harokat ain fi'ilnya. Yang pertama, Yang pertama fa'ala maftuhul ain, ain di fathah ainnya, misal oroja, nah, dahola, masaha, doroba. itu belum mudhari'nya, masih madhinya kan? Iya masih. Salah. Dan ketika di mudhari' dia terbagi 3 tuh. Ada fa'ala yaf'ulu, ada Fa'ala ada apa dia? fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Nah, gitu. Yang madhinya sama semua kan? Sama Ustaz. Fa'ala dibagi 3. Asani wazannya? Asani fa'ila maksudul ain, di kasroh ainnya. Sami'a, kodima, ta'iba, fahima. Nah, fa'ila ada 2 mudhari'nya. Fa'ila ada 2, yaf'ilu dan Fa'ila yaf'al. fa'ila yaf'alu Fa'ila yaf'alu, dan satu lagi fa'ila yaf'ilu. yaf'ilu. Nah, yang terakhir ketiga satu aja dia fa'ula. 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 Madmum. Sebentar, ketutupan. Fa'ula madmumul ain, di doma ainnya. Qaruba. Oruba, kaburo, soguro, alduma. Ya mudhari'nya hanya 1. Ya kan? Ya, yaf'ulu. Qaruba yaqrubu. Yaqrubu, Kabura buru, yakburu, saghura. yasguru, ya'zumu. Nah, ada 1 doang kan? Nah, Ustaz. Saya Muhalim. Insya Allah Ustaz. Barakallahu fiik Muhalim. Ya, kita barokallah Ustaz. Ibu Murni akmil dimudhari'kan coba. Ibu Murni hadirah. Hadirah. Tukar mudhari'. Al-misal dakhala. Misal dakhala dimudhari'kan. Dimudhari'kan langsung. Dakhala Yadkhulu Muhammadun al-masjida. Sahih, Muhammad sedang Memasuki masjid. masuk ke masjid. Haruma Yahrumu. Yahrumu tarkus sholati. Haram meninggalkan sholat. Senan mudhari'nya Fataha yaftahu. Yaftahu. Yaftahu Hasanun babas sayyarati. Yaftahu. Hasan membuka pintu sayarah. Sabi'a yasba'u aliyun. Ali sudah kenyang. Nah, syabi'a yasba'u bab. Fa'ila yaf'alu. Arba'ah. Qa'ada mahmudun ala miq'adi. Yaqudu maq'adi. Yaqudu mahmudun alal maq'adi. Mahmud sedang Tidur. Duduk. Di atas bangku. Di atas bangku. Khams. Yasrobul maridud dawa'a. Pasien itu meminum obat. Nah, syukran. Apa nih? Bisa ya? Insyaallah. Sambung kita. Ummu Muhammad khasa isu. Putus-putus ya? Putus-putus nggak Ustadz ini? Langsung lancar, mudah-mudahan.
Khasais. Khasaisul fi'li sulasiyil mujarrodi. Kekhususan. Awalan, kekhususan fi'il yang 3 huruf, yang asli 3 huruf. Awalan. Awalan, al-fi'lul madi al-maftuhul aini. Fi'il madhi yang di fathah. Fa'ala. Pertama, fi'il yang madi di fathah, ain fi'ilnya. Fa'ala. Naam. Wahid. Wahid. Idza kana nakison ya iyan. Mislah, jika fi'il Apabila nakis jenis fi'ilnya mu'tal nakis. Apabila jenis fi'ilnya mu'tal nakis. Ya, nakis ya. Mu'tal nakis ya. Contoh, kodo yusawi yakdi. Nah, kodo madinya Om. Kodo yakdi. Kodo madi yakdi mudore. Au ajwafa. Au ajwafa yan. Atau fi'il ajwaf ya. Misal, contoh, ba'a yusawi yabi'u. Ba'a madi. Ba'a yabi'u. Ba'a madi yabi'u mudore. Fahuwa min babi. Fahuwa min babi fahyaf'ilu. Dorobah ribu. Kedua tuh Om ya. Dari fi'il, dari fa'ala yaf'ilu. Atau dorobah ribu. Nah, contoh nakis ya'i. Nakisun ya'i, mislah, kodo yakdi. Roma yarmi. Hada yahdi. Berarti masya. Masya. Masa yamshi. Masya yamshi. Baka. Baka yabki. Haka. Menangis ya baka. Baka yabki. Haka yahki. Jara. Jaro yajri. Kafa. Kafa yakfi cukup. Ata. Ata yakti datang. Zana. Zana. Zana ini apa ya? Apa? Zana yazni. Zana partisan. Berzina. Oh, alhamdulillah. Ustaz. Ajwaf ya'iyun. Ajwafu ya'iyun, mislah, ajwaf ya, contohnya saro yasiru, ba'a yabi'u, zada yazidu. Ajwaf ya. Contoh lainnya goba. Goba yagibu. Goib. Goib. Tara. Tara yatiru. Terbang. Terbang. Hada. Hado, Ustaz. Apa artinya hado yahidu? Berhaid. Haid. Oh, sedang. Oh, nah, Ustaz. Nah, itu ajwaf ya dari bab kedua ya.
Nah, Ustaz. إذا اثنان Isnain. Iza kana nakison wawiyan. Misalnya, jika jenisnya fiil nakis kalau nakis waw, ya, nakis waw. nakis waw. Ya, naam. Nakis waw. Contoh, sama yasmu. Hmm. Tinggi. Au ajwafu wawiyan. Misalnya, Kola. Kola. qala yaqulu. Fahuwa min babi. Putus. Fahuwa min babi. Masih ada Ustaz? Naam. Fahuwa Fahuwa min babi fa'ala yaf'ulu. Nasoroh yansuru. bab keberapa dia, Om? Babul au Nakisun wawiyun mislah sama putus. Muhammad. Terputus. Muhammad masih ada? masih ada Ustaz, putus-putus Ustaz. Naam. Sama yasmu, nakis waw tuh. Sama yasmu. Dana. Dana yadanu. Da'a yada'u. Contohnya roja, Roja yarju. afa. Afa ya'fu. Nah, itu bab nakis waw. Yang bawahnya ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Ajwaf wawiyun mislah ajwaf yang waw. Qala yaqulu. Jaro yajuru. Soma yasumu. Qama. Koma yakumu. Qama yaqumu. Taba. Taba yatubu. Mata. Mata yamutu. Nah, itu bab pertama. Ajwaf waw ya. Naam. Asalis. Asalis, idza kana al-fi'lu mudha'afan sulasiyan. Fahuwa kismani. Apabila fiilnya sahih mudha'af. Apabila fiilnya fiil mudha'af yang 3 huruf, maka dia ada 2. Yang pertama muta'adian. Fahuwa min babi fa'ala yaf'ulu. Nasoroh yansuru. Fi'il muta'adian yang dia membutuhkan objek, maka dia dari bab fa'ala yaf'ulu atau nasoroh yansuru. Bab awal. Misal, madda yamuddu. Hadda yahuddu. Sobba yasubbu. Dalla yadullu. Hajja. Hajja yahujju. Berhaji. Yang kedua laziman. Laziman, fi'il yang lazim, fahuwa min babi fa'ala yaf'ulu. Au doroba yatribu. Fa'ala yaf'ilu. Fi'il lazim, maka dia dari bab fa'ala yaf'ulu. Atau doroba yatribu. Yaf'ilu gitu. Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Doroba yatribu. Naam. Misal, afa ya'ifu.
Qalla yaqillu. Qarra farra yafirru. Tamma. Tamma yatimmu. Rabi. Idza kana al-fi'lu. Ar-rabi' idza kana al-fi'lu misalan wawiyan. Apabila fi'ilnya mu'tal misal. Apabila fi'ilnya fi'il Mu'tal apabila misal. fi'ilnya fi'il misal waw. Wow. Misal. Mislah contoh waqfa au lafifan. Mislah tawa Waqafa. wa'a. Tawa Atau lafif. wa'a. Lafif ya. Yang Lafif. dia berurutan. Atau mafrun juga bisa. Fahuwa min Oh, babi. Fahuwa min babi fa'ala yaf'ilu. Dorobah yadribu. Misal. Misalnya wasofa yafsifu. Wa'ada ya'idu. Nawa yanwi. Wafa yafi. Wasafa misal ya, misal, mu'tal misal. Misal waw. Ya kan? Seperti wajada. Wajada yajidu. Wa'ada sama tuh wa'ada. Wa'ada ya'idu. Wasala. Wasola yasilu. Yang nawa lafif. Makrun. Lafif. Nah, yang berurutan ya Ustadz ya. Nawa yanwi wafa yafi. Seperti rawa. Rawa. Oh, rawa. Rawa yarwi. Waqa. Waqa yafi. Oke, syukran. Muhammad. Satu lembar ya. Nah, Ustadz. Ummu Sa'idah al-Khamis. Al-khamis, idza kana al-fi'lu wasatuhu aw akhiruhu harfun halqiyun mithla sa'ala fataha. Apabila fi'ilnya yang tengah atau akhirnya. Apabila fi'ilnya yang tengah atau akhirnya huruf halqi, huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan. Contohnya sa'ala fataha. Fahuwa min babi fa'ala yaf'alu. Dan dia dari bab fa'ala yaf'alu. Bab ketiga. Ya kan? Nampak. Fataha yaftahu. Misla sa'ala yas'alu, qahara yaqharu, nahara yanharu, ba'atha yab'athu, naqa'a yanqa'u, qara'a yaqra'u. Saniyan, al-fi'lul madil maksurul aini fa'ila. fi'il madi. Fi'il madi yang kasrah in fi'ilnya kasrah. Wahwa min babi fa'ila yaf'alu, fariha yafrahu. Dia termasuk dari bab fa'ila yaf'alu. Bab keempat, Om. Babur rabi'. Fahiya af'alun. Yaf'alu. Oh, na'am, Ustaz. Babur rabi'. Fahiya af'alun ta'ti lazimatan wa ya'ti mudhari'uha ala yaf'alu fil af'alil lati tadullu ala. Ia adalah fi'il-fi'il yang datang bersifat lazim. Dia adalah fi'il-fi'il yang datang bersifat lazim dan mudhari'nya datang atas wazan yaf'alu pada fi'il-fi'il yang menunjukkan atas wahid al-maradi wal uyubi, menunjukkan penyakit dan kekurangan fisik. Mislah
Saqima yasqamu. Jariba yajrabu. Azra ya'awaru. Kemudian Sya'itha yash'asu. sya'itha yash'athu. Sya'itha yash'asu. Barisa yabrasu. Hawila yahwalu. Arija ya'raju. Nah, asani Asani al-juzni al-huzn. al-huzni wal farihi. Yang Farah menunjukkan wal farahi. al-huzni wal farahi. Menunjukkan kesedihan dan bahagia, senang. Bahagia. Ghadiba. Misla ghadiba yaghdabu, fariha yafrahu, saqita yasqatu. Terus Kemudian as-salis asy-syifai minal maradi. menunjukkan sembuh. Sembuh dari sakit. Bari'a yabra'u, nasyita yansyatu. Arabi Arabi asy-syaba'i wal atashi. Menunjukkan kenyang dan haus. Misla syabi'a yashba'u. Dhami'a yadma'u. Al-khamis al-launi, menunjukkan warna. Misla hamira yahmaru, khadira yakhdaru, safira yasfaru. Salisan al-fi'lul madil madmumul aini fa'ula. Yang ketiga fi'il madhi dhammah ainnya fa'ula. Bahwa min babi fa'ula yaf'ulu, karuma yakrumu, dan dia dari fa'ula yaf'ulu. Babul khamis. Sahih. Wala ya'ti illa lazimatan wa tadullu 'alal gharaizi wa taba'i'il lati tulazimu sahibahu. Dia tidak datang kecuali berbentuk. Dia tidak datang kecuali berbentuk lazim. Dan dia menunjukkan atas karakter tabiat yang yang senantiasa ada pada pemiliknya. Misal tahura yatuhuru, syarufa yasrufu, aduma ya'dumu, sahura yas'uru, fahusya yafhushu, jamula yajmulu. Nah, itu menunjukkan sifat ya. Sifat karakter. Tahur, suci. Syukran, Musaidah. Ummu Aqilah, hadirah. Hadir Ustaz. Namun berikutnya nastantiju. Awalan Ustaz. Bismillah. Nastantiju mimma sabaqah. Kita menyimpulkan apa yang telah lalu. Annal fi'la al-mujarrada as-sulasiyya bi'tibari madhihi salasatu awzanin faqat hiya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sesungguhnya bahwasanya fi'il mujarrad as-sulasi yang 3 huruf ditinjau. Kaif Ustaz? Ditinjau fi'il madhinya. Ditinjau fi'il madhinya memiliki 3 wazan saja. Dia adalah fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Dia belum bersambung dengan mudhari'nya ya. Nah, Ustaz. Dari al-madhi
Wa bi'tibaril madhi ma'al mudhari'i lahu sittatu auzanin hiya. Dan Ditinjau dari madhi bersama mudhari'nya. dan ditinjau dari madhi dan mudhari'nya, dia adalah 6 wazan. Dia adalah dia ada 6 wazan. Dia adalah 6 wazan, yaitu fa'ala wahid, fa'ala yaf'ulu, nahwa, nasara yansuru, qa'ada yaq'udu. Fa'ala yaf'ulu contohnya adalah nasara yansuru, melihat, qa'ada yaq'udu. Apa makna qa'ada, Ustaz? Qa'ada duduk. Qa'ada yaq'udu duduk. Nasara menolong. Isnan fa'ala yaf'ilu nahwa daraba yadribu jalasa yajlisu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu contohnya daraba yadribu memukul dan duduk. Fa'ala yaf'alu nahwa fataha yaftahu wa zahaba yadhhabu. Yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu contohnya membuka dan pergi. Rabi fa'ila yaf'alu nahwa fariha yafrahu alima ya'lamu. Yang keempat adalah fa'ila yaf'alu, contohnya adalah senang dan mengetahui. Al-khamis fa'ila yaf'ilu nahwa hasiba yahsibu na'ima yan'imu. Yang kelima adalah fa'ila yaf'ilu, contohnya adalah menghitung. Mengira. Mengira. Contohnya adalah mengira na'ima, kenikmatan. Mendapat kenikmatan. Sitta fa'ula yaf'ulu nahwa karuma yakrumu sahula yashulu. Yang keenam adalah fa'ula yaf'ulu, contohnya adalah memuliakan. Mulia dan mudah. Wa bi'tibari khasaisihi. Wa bi'tibari khasaisihi, dan ditinjau dari kekhususannya. Yang pertama fa'ala yaf'ulu al-mudha'aful muta'addi madda yamuddu. Mudha'af muta'addi madda yamuddu. Diartikan ya Ustaz? Langsung. Ajwafu wawiyun qala yaqulu naqisun wawiyun da'a yad'u. Asani fa'ala yaf'ilu misalun wawiyun wa'ada ya'idu au lafifun tawa yatawi. Naqisun ya'iyun qada yaqdi au ajwafu ya'iyun ba'a yabi'u. Al-mudha'aful lazimu hanna yahinnu. As-salisu fa'ala yaf'alu halqiyul aini sa'ala yas'alu. Halqiyul lami qara'a yaqra'u. Arabi fa'ila yaf'alu al-maradu wal uyubu jariba yajrabu. Al-huznu wal farahu sakhita yaskhatu. Asy-syifa'u bari'a yabra'u. Al-ju'u wal atashu syabi'a yashba'u. Al-launu hamira yahmaru. Al-khamis fa'ila yaf'ilu warisa yarisu na'ima yan'imu. As-sadis fa'ula yaf'ulu lazimatun. Awalan Ustaz. As-sadisu fa'ula yaf'ulu lazimatun wa tadullu 'alal ghara'izi wat taba'i illati tulazimu sahibaha tahura yaf'uru. Barakallahu fiik Mu'akilah.
Afwan Ustaz. Umur Tapi kata Rahman Hadirah. Hadir Ustaz, Afwan, Ana baru gabung Ustaz. Kembali Om. Mulai. Bismillah. Mulakhasu khasaisil fi'li tsulatsiyil mujarradi. Kesimpulan Dari dari kekhususan fi'il yang 3 huruf, fi'il yang murni 3 huruf. Awalan al-fi'lul madhi al-maftuhul aini fa'ala. Yang pertama fi'il madi yang difathahkan ainnya, itu fa'ala. Wahid idza al-fi'lu naqisan ya'iyan au ajwafa ya'iyan. Yang pertama adalah apabila fi'il itu fi'il nakis ya, huruf ilatnya di akhir berupa ya, atau huruf ilatnya di tengah berupa ya. Min babi fa'ala yaf'ilu daraba yadribu. Dari bab fa'ala yaf'ilu contohnya daraba yadribu. Sebelahnya apa Ustaz nih? Saro yasiru. Dia nakis. Oh, contoh dari Ajwafnya ya. Ajwafnya. Oh, bentuk nakisnya Ustaz ya ini ya. Yang saro yasiru berarti dia ajwaf. Qadha yaqdi dia nakis Ustaz ya. Nakis. Contoh aja tuh Om. Contoh yang ilat ya, ada huruf ilatnya. Asani idza kana al-fi'lu naqisan wawiyan au ajwafa wawiyan. Yang kedua apabila fi'il itu fi'il yang huruf ilatnya di akhir berupa wawu dan huruf ilatnya di tengah berupa wawu. Min babi fa'ala yaqulu, dari bab fa'ala yaqulu. Contohnya yang nakis wawi sama yasmu. Contoh dari bab ini yang nakis yang ajwaf qala yaqulu, dari bab Asalis idza kana al-fi'lu mudha'afan tsulasiyan fahuwa imma. Yang ketiga apabila fi'il itu double, terdapat huruf double dari yang 3 huruf itu Ustaz. 3 huruf. Fahuwa ya ada kalanya. Oh, ada kalanya. Nah, ia ada kalanya muta'addin atau membutuhkan objek. Babu fa'ala yaf'ulu nasara yansuru, dari bab yang ke-1 yaitu fa'ala yaf'ulu contohnya nasara yansuru. Contohnya madda yamuddu. Dan yang kedua lazimun, fi'il yang tidak membutuhkan objek, dari babu fa'ala yaf'ilu contohnya daraba yadribu, contoh mudha'afnya afa ya'ifu. Farra yafirru. Arabi'u idza kana al-fi'lu mithalan wawiyan. Apabila fi'il itu berupa huruf ilat di awal, huruf ilat wawu di awal. Min babi fa'ala yaf'ilu daraba yadribu contohnya wasafa yasifu. Walada yaldu. Wasala yasilu. Al-khamis idza kana al-fi'lu wasatuhu au akhiruhu harfun halqiyun. Apabila fi'il itu di tengahnya atau di akhirnya berupa huruf tenggorokan. Min babi fa'ala yaf'alu fathah yaftahu, dari bab fa'ala yaf'alu contohnya sa'ala yas'alu dan naqa'a yanqa'u. Bahasa yabhathu. Pokoknya kalau ada huruf halq berarti dia di bab ketiga gitu. Bab ketiga 6 Ustaz. Dhahaba yadhhabu 6. Tsaniyan al-fi'lul madhi madmumul aini fa'ula. Yang kedua adalah fi'il madhi yang didomahkan ain fi'ilnya. Contoh fa'il, itu fa'ula. Wa tadulu 'alal gharaizi wat taba'i allati tulazimu sahibaha. Dia yang menunjukkan kepada apa tadi ya, karakter tabiat. Oh ya. Menunjukkan kepada gharaiz karakter Ustaz. Karakter sifat tabiat. Kepada karakter wa tabai dan tabiat yang selalu melekat kepada pemiliknya. Huwa min bab, senantiasa bersama pemiliknya. Huwa min babi fa'ula yaf'ulu karuma yakrumu
Contohnya fahusya yafhusyu, artinya apa Ustaz? Fahish, keji kan? Oh, keji ya. Fahish. Oh. Fahusya yafhusyu, syarufa yashrufu, mulia Ustaz ya. Seperti hasuna, hasuna. Hasuna yahsununa Ustaz. Salisan terakhir. Salisan al-fi'lul madhi al-maksurul aini fa'ila. Fi'il madhi yang dikasrohkan ain fi'ilnya. Huwa min babi fa'ila yaf'alu, fariha yafrahu. Fahiya af'alun ta'ti lazimatan wa ya'ti mudhari'uha ala, yaitu fi'il-fi'il yang datang berupa fi'il lazim, tidak membutuhkan objek, dan bentuk mudhari'nya datang berupa gitu saja. Menunjukkan. Oh, menunjukkan. Dan fi'il mudhari'nya datang yang menunjukkan yaf'alu fil af'alil lati tadullu ala pada, ya Ustaz? Menunjukkan yang pertama. Oh, langsung ya. Oh, mudhari' ya'ti mudhari'uha ala, langsung ke pertama, al-wahid, al-marid, al-marid uyubi. Maaf. Al-maradi wal uyubi, sakit dan cacat itu ya, sakit jasmani dan cacat. Misal jaribah ya jarobu, awiro ya awaru. Asani. Jaribah itu penyakit belang, jaribah. Oh. Al-awira buta sebelah. Wa sani. Asani al-huzni wal farahi, menunjukkan kepada kesedihan dan kebahagiaan. Misal contoh fariha yafrahu, bahagia, sakhito yaskhatu, murka Ustaz ya. Murka. Yaf'alu sekarang. Yaf'alu fil af'alil lati tadullu ala, pada fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada. Jadi yang tadi cuma 2 Ustaz ya? Sama kandungannya. Maksudnya mudhari'nya sama, fa'ila yaf'alu ya. Oh iya Ustaz. Ini bagian yang ketiga, menunjukkan atas syifa. Menunjukkan atas asyifai minal marodi, yaitu kesembuhan dari sakit. Misal contohnya bari'a yabra'u, sembuh, nasyitoyan syatu, semangat ya, rajin. Rajin. Arabi al-ju'i wal atashi, menunjukkan kepada kenyang dan haus. Lapar, haus. Oh iya, ju'un lapar ya. Lapar dan haus. Syabi'a yashba'u, kenyang saja. Kenyang. Dhami'a dhma'u, dahaga. Dahaga. Terakhir al-khamis. Al-khamis al-launi, menunjukkan kepada warna. Misal contoh khadira yakhdaru, hijau, safira yasfaru, kuning. Ahsanti, bagus. Rahmah. Barakallah. Pertemuan berikutnya kita akan bahas fi'il, wazan, rubai mujarad asli 4 huruf ya. Insyaallah. Sulasi mujarad selesai ya. Berikutnya rubai mujarad insyaallah ta'ala. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum.